अस्सलामुअलैकुम। यूके वालों, ज़बरदस्त खुशखबरी है। नए वज़ीर आज़म एंडी बर्नम ने अपने वादा एक और जो वादा उन्होंने किया था वो निभा दिया है। कॉस्ट ऑफ लिविंग कम करने के लिए एक और स्टेप उठा लिया है। क्या है, आपके सामने तमाम तफसीलात पेश करूंगा। मैं हूं सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आप यूके में रोज़ाना बस के ज़रिए अपनी काम पर जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ट्रैवल करते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या परचेजिंग, ग्रॉसरी और दीगर ज़रूरी कामों के लिए यूके में बस सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो ये ख़बर आपके लिए इंतहाई अहम है। यूके गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2027 यानी अगले साल के आगाज़ से लेकर अगले साल के अख्ताम 31 दिसंबर 2027 तक इंग्लैंड में लंदन के अलावा बेशतर इलाकों में सिंगल बस टिकट की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत सिर्फ £2 होगी। इस फैसले का मकसद लाखों मुसाफिरों को महंगाई के बोझ से कुछ हद तक निजात दिलाना है, रोज़मर्रा के एक्सपेंसेस कम करने हैं, डेली लिविंग कॉस्ट को कम करना है और आवाम के लिए सस्ता सफ़र जो है उसको मज़ीद आसान और पायदार सस्ता बनाना है। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक मौजूदा £3 सिंगल बस फेयर कैप को ख़त्म करके इसकी जगह £2 की नई हद मुकर्रर की जा रही है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी बस रूट पर सिंगल टिकट की कीमत है £2 से ज़्यादा बनती थी पहले, तो मुसाफिरों से सिर्फ £2 ही वसूल किए जाएंगे। लेकिन शर्त यह है कि वो बस सर्विस जो है वो स्कीम में, यूके गवर्नमेंट की स्कीम में शामिल हो। इस ऐलान से ख़ास तौर पर उन अफराद को बड़ा फ़ायदा होगा जो रोज़ाना 2 मरतबा बस का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके मंथली जो ट्रैवलिंग अखराजात हैं उसमें नुमाया कमी आएगी। यूके गवर्नमेंट ने यह वाज़ेह किया है कि इस मंसूबे के लिए एडिशनल £400 मिलियन रकम जो है दी जा रही है। ये रकम इस मकसद के लिए फ़राहम की जा रही है ताकि जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको नुकसान ना हो और आवाम को सब्सिडाइज सस्ती ट्रैवलिंग कम्यूटिंग सर्विस जो है मैसर आए। यूके गवर्नमेंट के मुताबिक इस फंडिंग का बंदोबस्त जो है जो एनर्जी का महकमा है, नेशनल सिक्योरिटी का और नेट ज़ीरो के बजट में तरजीहात में तब्दील करके किया गया है। यूके गवर्नमेंट ने बाज़ इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल मंसूबे हैं उनके लिए ग्रांट्स के बजाय कर्ज़ों का तरीका इख्तियार किया है, जिससे बचने वाली जो रकम है वो अवामी ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जा रही है। यूके गवर्नमेंट का कहना यह है कि इस फैसले से लाखों अफराद अपने जो सफ़र है उस पर तकरीबन 1/3 तक सेविंग कर सकेंगे। अगर कोई शख्स रोज़ाना बस के ज़रिए दफ्तर जाता है और वापस आता है तो साल भर में उसकी जो कलेक्टिव सेविंग है वो सैकड़ों पाउंड तक बच सकती है। यही वजह है कि हुकूमत इस फैसले को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट पॉलिसी नहीं बल्कि महंगाई से निपटने के लिए एक अहम जो इकनॉमिकल स्टेप है वो करार दे रही है। इस स्कीम से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन इलाकों का होगा? उन इलाकों के रिहायशियों को होगा जहाँ से बस का किराया निस्बतन ज़्यादा होता है। ख़ास तौर पर यूके में जो देहात होते हैं और साहिली इलाकों में रहने वाले अफराद, ऐसे इलाकों में बाज़ औक़ात एक सिंगल सफ़र का किराया जो है 4 या 5 इससे भी ज़्यादा पाउंड हो सकता है। नई स्कीम के बाद अगर वो रूट इस प्रोग्राम में शामिल होगा तो मुसाफिरों को, कम्यूटर्स को सिर्फ £2 अदा करने होंगे, जिससे हर ट्रैवलिंग पर उन्हें बहुत खासी सेविंग होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कम इनकम वाली फैमिलीज़, स्टूडेंट, बुजुर्ग शहरी और जो पार्ट टाइम मुलाजमीन हैं और वो अफराद जो अपनी पर्सनल कार इस्तेमाल नहीं करते यूके में, इस फैसले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। बरतानिया में लाखों अफराद रोज़ाना बस पर ना सिर्फ इन्हिसार करते हैं और उनके लिए कम्यूटिंग के एक्सपेंसेस में मामूली कमी भी एनुअली बजट पर बहुत बड़ा पॉजिटिव असर डाल सकती है। लिहाजा ये उनके लिए एक बहुत बड़ी सेविंग गर्दानी जा रही है। यूके गवर्नमेंट ने अपने बयान में ये कहा है कि सस्ती बस सर्विस सिर्फ सफ़र को आसान नहीं बनाती बल्कि लोगों को मुलाजमतों तक पहुँचाने, तालीमी इदारों में अटेंडेंस, हॉस्पिटल्स में इलाज, NHS हॉस्पिटल्स में परचेजिंग, दीगर सोशल वर्क की सरगर्मियों में भी सपोर्ट देगी। इसलिए यूके गवर्नमेंट ये चाहती है कि कोई भी शख्स सिर्फ महंगे फेयर्स की वजह से अपनी तालीम, रोज़गार या हेल्थ की सहूलतों से बिल्कुल भी महरूम ना रहे। इस ऐलान को यूके गवर्नमेंट की एक एक्सपेंडेड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग का हिस्सा करार दिया जा रहा है। इससे कबल भी यूके गवर्नमेंट ने बस सर्विसेज के लिए £100 मिलियन से ज़ायद एडिशनल सपोर्ट का ऐलान किया था और इस प्रोग्राम के तहत अगस्त में 5 से 15 ईयर्स की उम्र के बच्चों के लिए मुंतखब जो बस सर्विसेज हैं उन पर फ्री कम्यूटिंग की सहूलत भी फराहम की गई ताकि गर्मियों की जो वेकेशंस हैं उसके दौरान फैमिलीज़ पर माली बोझ कम हो सके, जिसके हवाले से मैंने अपना पहले भी व्लॉग में किया था। ये उसके अलावा है। यूके गवर्नमेंट ने इस बात की भी कंफर्मेशन की है कि मुख्तलिफ मकामी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को एडिशनल फंड्स दिए जा रहे हैं ताकि वो अपने इलाकों में बस सर्विसेज को न सिर्फ बेहतर बना सकें, बढ़ते हुए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो एनर्जी के प्राइस हैं और दीगर फाइनेंशियल
کرنچ کے باوجود حکومت یہ چاہتی ہے کہ بس سروسز جاری رہیں اور عوام کو UK میں جو بس کرائے ہیں ان میں غیر ضروری اضافے کا سامنا نہ کرنے پڑے۔ ایکسپرٹس کا کیا کہنا ہے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر UK میں کرائے کم ہوں گے تو زیادہ لوگ اپنی پرسنل گاڑیوں کے بجائے صرف بس استعمال کریں گے، اور اس سے سڑکوں پر جو ٹریفک ہے وہ بہت زیادہ کم ہوگی، آئل کی جو کنزپشن ہے اس میں کمی آئے گی، UK میں انوائرمنٹل پازیٹیو چینجز آئیں گے، اور پارکنگ کے مسائل بھی کم ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو عوامی ٹرانسپورٹ کے استعمال میں اضافے سے لوکل کاروباروں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے، کیونکہ لوگ زیادہ آسانی سے مختلف شہروں اور قصبوں تک سفر کر سکیں گے۔ تو یہ ایک انقلابی منصوبہ UK گورنمنٹ نے 2 پاؤنڈ کا ٹکٹ کر دیا ہے۔ UK گورنمنٹ نے ایک اور بات پر بھی زور دیا ہے کہ صرف کرایہ کم کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ بس سروسز کا قابل اعتماد، بروقت اور سیکیور ہونا بھی ضروری ہے، اور اس مقصد کے لیے UK گورنمنٹ اگلے 3 برسوں میں بس سروسز کے لیے 3 بلین پاؤنڈ سے زیادہ کی انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے، تاکہ پورے انگلینڈ میں جو بس نیٹ ورک ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکے، اور یہ جو سروس ہے انگلینڈ میں بھی اویلیبل ہوگی۔ اس انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ بس سروسز ایکٹ 2025 کے تحت بھی اہم ریفارمز کی جا رہی ہیں۔ ان ریفارمز کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ جو مقامی لوکل ٹرانسپورٹ اتھارٹیز ہیں ان کو نہ صرف زیادہ اختیارات حاصل ہوں گے تاکہ وہ اپنے علاقوں کی ضروریات کے مطابق نہ صرف UK میں بس سروسز کا نظام تشکیل دے سکیں، اس میں نئے روٹس انٹروڈیوس کروانا، بہتر ٹائم ٹیبل بنانا، پرائیویٹ آپریٹرز کے ساتھ جو ہے انویسٹمنٹ یا فرینچائزنگ جیسے اختیارات بھی اس میں شامل ہوں گے۔ UK گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہر علاقے کی جو ضروریات ہیں مختلف ہوتی ہیں، اس لیے جو لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو زیادہ آزادی دی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے جو شہری ہیں ان کے لیے بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم فراہم کر سکیں۔ اس سے نہ صرف شہروں بلکہ UK کے جو ولیج ایریا ہے، رورل ایریا، ان علاقوں میں بس سروس بہتر ہونے کی توقع ہے۔ یہ جو اعلان ہے اس ایسے وقت میں سامنے آیا جب UK میں مہنگائی اور ڈیلی لیونگ کاسٹ کے بڑھتے ہوئے ایکسپینسز اب بھی جو ہیں بہت سی فیملیز کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں۔ انرجی کے بل ہو گئے، آپ نے دیکھا خوراک، رہائش اور دیگر ایکسپینسز میں اضافے کے بعد عوام مسلسل ایسے اسٹیپس کا مطالبہ کر رہے تھے جو ان کے روزانہ کے خرچ میں کمی لا سکیں، اور نئے وزیر اعظم جو ہیں اینڈی بنم، انہوں نے آتے ہی دوسرا بڑا یہ اسٹیپ اٹھایا، اور UK گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ 2 پاؤنڈ بس فیئر کیپ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ اگر آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں اور روزانہ بس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اسکیم جو ہے صرف ان بس سروسز پر لاگو ہوگی جو اس پروگرام میں حصہ لیں گے، تو کوشش کریں انہی بسز میں آپ ٹریول کریں۔ اس لیے 1 جنوری 2027 سے پہلے اپنے لوکل بس آپریٹر یا لوکل ٹرانسپورٹ اتھارٹی سے ضرور معلوم کریں کہ آیا آپ کی جو بس سروس ہے اسکیم میں شامل ہے یا نہیں، اور اگر آپ کے ایریا میں جو ہے یہ اسکیم امپلیمنٹ ہوتی ہے تو آپ کے لیے ڈیلی کا جو سفر ہے، کمیوٹنگ ہے، اس میں نمایاں بچت ممکن ہوگی۔ اور مثال کے طور پر اگر پہلے کسی پر سنگل کرایہ 3 پاؤنڈ یا 4 پاؤنڈ تھا تو اب صرف 2 پاؤنڈ آپ کو پے کرنے ہوں گے۔ روزانہ آنے جانے والے مسافروں کے لیے یہ فرق پورے سال میں ایک بڑی فائنینشیل سیونگ میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو آخر 2 پاؤنڈ ہو چکا ہے UK میں بس کا کرایہ۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہر اس اپڈیٹ کو آپ تک پہنچاؤں گا جو UK گورنمنٹ یا پالیسی چینجز سے ریلیٹڈ کرے گی۔ یہ تھا میرا آج کا انفارمیٹیو بلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ریکویسٹ، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کی اسکرین پر پاپ اپ ہو سکیں۔ کمنٹ سیکشن اوپن ہے، اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے اجازت ہے اگلے بلاگ تک، اللہ حافظ۔